Hi, Dr. Alias. My name is Sian. So I'm going to do the presentation for AIG 3010 Economy Development of East Asian. So my group mate for this assignment is Yusuf. The topic that we are going to do is the impact of trade war on East Asian. So first of all, I would like to do some introductions on the topic by roughly explanations on trade war between the two biggest economies in the world, which are China and United States. So the China-United States trade war is an ongoing economic conflict between the world's two largest national economies, China and United States. So President Donald Trump in 2018 began setting tariff and other trade barriers on China with the goal of forcing it to make changes to what the United States says are unfair trade practices. So among those trade practices and their effects are the growing trade deficits, the theft of intellectual property, and the forced transfer of American technology to China. So started from 2016, June 28, Trump lays out plans to counter unfair trade practices from China. He also threatens to apply tariff under Section 201 and Section 301 of US trade legislations, which he subsequently does. He says China's entrance into the World Trade Organization enabled the greatest job theft in the world and in the history as well. So we can see that the trade war it has three rounds, which is round 1, round 2, and round 3. It happens on July, August, and September 2018 respectively, and it still continues to happen until today. So according to Reuters, the tightening of the China-US trade war situations may slow down the economic growth of East Asia on 2019 and 2020. But strong domestic demand and the growing of the intra-regional trade will also stabilize the potential prospect of the region. Alright, so what we are going to do to see whether the trade war has its own impact of East Asian is we're going to see the dependency of some East Asian countries and regions on China and United States respectively to see the impact on this country and region. So I'm going to do the dependencies of these countries on China first, and Yusuf will do these countries on the US part. The first country that we are going to look through is Japan. So according to reports, the export value of Japan to China in December 2018 was 1.4026 trillion yen, and the import value increased by 6.4% to 1.597 trillion yen. Mobile phone imports and export have declined significantly. In terms of export, communication equipment such as electronic components decreased by 67.1%, and manufacturing equipment used for liquid crystal parts and components also decreased by 34.3%. In 2019, from January to February, the bilateral import and export volume of goods between Japan and China was US dollar 47.50 billion, decreased 5.2%. So among all these, Japan's export to China were US dollars 19.11 billion, decreased by 6.6%. So accounting for 17.5% of Japan's total export. So in conclusion, the single month statistic in December 2018 showed that Japan export to China decreased significantly by 7.0% compared with the same period last year. This shows that China's economy slowed down due to the trade war has led to downturns in mobile phone related trade, and the impacts of US-China trade war friction has also spread to Japan. The second country that we're going to see is South Korea. So before the trade war, South Korea export to China have increased rapidly at a rate of 20 to 30%. So however, in September, which is 2 months after the start of the trade war, export growth fell from 27.2% to 17.4% and then entered negative growth. According an estimation did by the Hyundai Research Institute, if China export to the US decline, the corresponding South Korean export to China will fall by about 50%. According to Chinese statistics,
South Korea exported a total of US dollar 204.6 billion in goods to China in 2017, with a surplus of US dollar 958 billion. South Korea's Asian economy quoted the Korean Modern Economic Institute as saying that if US import to China are reduced by 10%, South Korea export to China will be reduced by 28.26 billion US dollar, which is equivalent to export to China in 2017. Among them, electrical equipment, IT, and other industry will be relatively hit, with a decrease of 10.92 billion US dollars and 5.6 billion US dollar. Alright, so as a study in South Korea shows, China is South Korea's largest intermediate goods trading country. Many high-tech Chinese components are imported from South Korea and then exported to the United States or Europe through processing and manufacturing process in China. If the United States imports related products to China with a 10% tariff, South Korea's export to China could lose as much as US dollars 28 billion. If the economic volume of the two countries is taken into considerations again, the China-US trade war will have a greater impact on South Korea than on China. Alright, the third region that I'm going to look through is Taiwan. So, although under the One China policy, China has asserted that there's only one China in the world, the government of the People's Republic of China is the only legal government representing the whole of China, and Taiwan is an unalienable part of Chinese territory. However, mainland China and Taiwan is financially and economically separated. So we're going to see how the trade war affect the import and export between China and Taiwan. In 2018, Taiwan export to the Chinese mainland and Hong Kong rose 6.3% to 138.4 billion US dollar in 2018, accounting for 41.2% of its total export. According to the Island Finance Authority Monday, more than 47% of its export to the mainland and Hong Kong are electronic devices, followed by other items including chemical products, information, and audio-visual products, and also plastic, rubber, and its products as well. So in 2019, Taiwan export to the Chinese mainland and Hong Kong fell by 4.1% to $132.23 billion in 2019 on the back of a weak electronic sectors and the impact of China-US trade war. However, it still accounted for over 40% of its total export, the authorities said in a press release. So in the past, Taiwanese companies were mainly manufacturing in mainland China. With the continuous undergoing of the US-China trade war, many Taiwanese companies begin to shift their production bases. The mainland is no longer the preferred processing export base. In addition, Taiwanese companies used to be relatively negligent in operating the domestic demand market in mainland China in the past. So in the future, under the signing of an FTA between China and other countries to open the domestic demand market, the challenges for Taiwanese companies in the mainland market will be tougher. So that's the part of me. So I'm going to pass to Yusuf to explain the rest. Thank you. Hello, Assalamualaikum, and a very good day to Dr. Alias and my fellow friends who might be watching this presentation video. So as my partner Mo already did his presentation on East Asian countries' dependencies on the China, I will be talking about the next part, which is East Asian countries' dependencies on the US. Different from what Mo had already did, I will not be talking much about numbers and amount of losses that East Asian countries had faced because of the trade war, but I will be talking much more about how the dependencies of East Asian countries on the US make them suffer that amount of loss in this trade war. So the first thing is I'll be talking about the market, and then I'll be talking about the players,
and for the third part I'll be talking about the game. So the market is where all of these things happening. So it will be in Japan, South Korea, and also Taiwan, because Taiwan is actually a major player in this trade war, and the players is the multinational corporation of all of these four countries: the United States, Taiwan, South Korea, and Japan. And the game is actually what's happening and what happened and what will happen. So I'll start with the first part. So for the market, I will start with Japan. And actually Japan dependency on the US is only second to China, because China is the largest trading partner for Japan. And in December 2019 actually Japan punya shipment ke US dia menurun untuk bulan keempat yang berturut-turutan, dan faktor utama yang menyebabkan penurunan kepada trading antara US dengan Jepun adalah pengurangan permintaan terhadap kereta daripada Jepun. Dan seperti yang kita tahu, Jepun merupakan negara yang sangat bergantung kepada ekspor kereta. Industri kereta di Jepun adalah Jepun punya main industry. So apabila berlakunya trade war dan US punya ekonomi slow down, and the buying power of the United States citizen is quite low, so the demand for Japanese car tu dia jadi menurun juga. So benda ni sedikit sebanyak telah membawa impak yang negatif terhadap ekonomi Jepun. Dan sebenarnya sekiranya berlaku sebarang isu ataupun sebarang masalah di antara hubungan ekonomi antara Jepun dan US, benda ni sebenarnya turut akan menyebabkan berlakunya krisis ataupun isu ekonomi di peringkat global, sebab Jepun adalah kuasa ekonomi ketiga terbesar di dunia dan US adalah kuasa ekonomi terbesar di dunia. So kebanyakan komoditi ataupun trade ni dia akan berlaku di antara negara-negara yang besar. So jika negara-negara besar ni dia bermasalah, so negara-negara kecil pun akan bermasalah juga. Okay, so untuk handle apa yang sedang berlaku kepada ekonomi Jepun sekarang ni, untuk ambil hati Trump, Jepun sudah pun bersetuju untuk adakan satu lagi perjanjian perdagangan dengan US, sebab sebenarnya apa yang berlaku pada trade war adalah Jepun adalah US dia cuba untuk seimbangkan perdagangan dia dengan negara luar. So apa yang berlaku pada awalnya adalah US dia tidak bersetuju dengan China kerana trade deficit antara China dengan US adalah sangat besar. So maksudnya China jual barang yang sangat banyak kepada US, tapi US tidak boleh balancekan penjualan barang daripada China tu dengan penjualan barang ke China daripada US. So apa yang berlaku di Jepun pun benda yang sama. So trade deficit antara Jepun dengan US adalah lebih kurang 54 bilion US dollar. Dan apa yang sangat meresahkan Trump adalah apabila Jepun sangat protektif apabila berurusan tentang penjualan kereta. Industri kereta Jepun akan jadi sangat protektif, yang mana Jepun dia import kereta ke US sangat banyak, tapi dia ekspor kereta ke US dengan sangat banyak. At the same time, the imported cars from the US is not that high. So itulah yang menjadi sebab kenapa
Trump pun dalam pada masa yang sama dia cuba seimbangkan perdagangan dengan China, dan dia cuba buat benda yang sama terhadap Jepun. Dan pada Disember tahun lepas, Shinzo Abe telah bersetuju untuk sign satu agreement untuk beli lebih banyak barang daripada US, untuk seimbangkan lagi trade dengan Jepun. Dan seterusnya adalah South Korea. South Korea juga, their dependency on the US is second to China, and among other East Asian countries, South Korea is the most affected country because of this ongoing trade war between US and China. And sebenarnya South Korea 5% daripada komoditi yang dia eksport ke China, lepas tu akan pergi ke US. So maksudnya South Korea produce komoditi mereka di South Korea, kemudian mereka eksport ke China, dan kemudian daripada China mereka akan hantar ke US. So apa yang 5% yang berada yang dieksport ke China tu yang akan dihantar ke US, itulah yang sebenarnya membawa kesan yang akan menerima kesan daripada trade war ni. Okay, so as we know, South Korea is the main manufacturer for semiconductors commodity. So semiconductor ni dia punya market dekat US sangat tinggi. So sebab itulah South Korea ni adalah negara yang paling terkesan lah di antara negara-negara Asia Timur apabila berlakunya trade war. So apa yang menyebabkan benda ni jadi makin teruk adalah keputusan Jepun untuk initiate satu lagi trade war antara South Korea dengan Jepun. Dan sebenarnya benda ni adalah sangat bahaya kepada ekonomi, bukan sahaja ekonomi South Korea tapi juga ekonomi negara-negara yang lain, sebab kebanyakan apa yang kita hidup pada zaman sekarang, zaman teknologi, dan kebanyakan perkakas elektronik ni semuanya datang daripada South Korea atau Jepun ataupun China. So apabila Jepun memulakan trade war dia sendiri dengan South Korea, maka benda ni adalah satu benda yang sangat membimbangkan lah. Dan yang ketiga adalah Taiwan. Market Taiwan kepada hubungan perdagangan antara Taiwan dengan China adalah sangat tinggi, yang mana tetapi tidak boleh juga compare dengan China, sebab main trading partner Taiwan adalah China. So di sama juga macam Jepun dan Korea, yang mana US adalah second largest trading partner. Dan sebenarnya untuk Taiwan adalah negara yang paling beruntung apabila berlakunya trade war. Pada awalnya expert apa semua tu dicakap Taiwan akan menghadapi kerugian, tapi sebenarnya Taiwan sudah pun bersedia dengan awal untuk menghadapi trade war, sebab ura-ura yang menyatakan bahawa akan berlakunya trade war ni sudah pun bermula lebih awal lagi. So Taiwan dia sudah pun pada Oktober 2019 142 pelabur-pelabur Taiwan ni mereka sudah pun mengalihkan production facilities ataupun capital mereka kembali ke Taiwan untuk mengelakkan daripada dikenakan tarif ataupun cukai yang tinggi oleh kerajaan China. And actually one of the main reason that Taiwan excel in this issue is that Taiwan already have the labor skills, the manpower, and everything that China have, because actually what China is doing, take Foxconn for example. Foxconn ni adalah main production facility for Apple, yang mana iPhone yang kita guna sekarang tu dibuat oleh Foxconn, yang mana Foxconn ni adalah company Taiwan dan production facility dia adalah di China. So
apabila ada urut-urut mengatakan bahawa akan berlakunya satu trade war, maka Foxconn pun ditarik balik kebanyakan production dia, dan dia sudah berplan untuk buka kilang di US, dan dia bawa balik kepakaran dia tu untuk buat di Taiwan. So dia apabila prinsip Foxconn sekarang adalah made in China is made in Taiwan. So sebab itulah itu adalah antara satu point dia lah, kenapa Taiwan ni berjaya. Dan menurut data yang dikeluarkan oleh United Nations, Taiwan adalah negara yang paling banyak dapat untung disebabkan trade war ni. So bila mana negara lain rugi disebabkan trade war, Taiwan dia berjaya untuk untung. Dan sebabkan kita cakap hubungan US dengan negara-negara East Asia, makanya kita akan bercakap tentang capitalist market, open market, free trade, dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam free trade ataupun capitalist market ni adalah company yang mana kebanyakannya adalah multinational corporations lah. Dan merujuk kepada Fortune Global 500 biggest companies in the world, 318 syarikat daripada 500 syarikat yang paling besar di dunia datang daripada US, China, Jepun, South Korea dan Taiwan. Dan apa yang signifikannya tentang 500 syarikat yang terbesar di dunia ni adalah mereka menyumbang kepada pendapatan dunia sebanyak 32.7 trilion dolar, dan untung yang kolektif daripada syarikat-syarikat 500 buah syarikat ini adalah 2.15 trilion, dan jumlah pekerja yang mereka hire adalah sebanyak 69.3 juta daripada 34 negara yang terlibat yang ada dalam list Fortune Global 500. So apabila kita bercakap tentang nilai-nilai yang sebegitu tinggi, benda ni adalah sebenarnya sangat signifikan, sebab inilah 318 daripada 500 datang daripada kawasan ataupun daripada wilayah yang terjadinya satu trade war, bukan satu tapi sekarang dah jadi dua, sebab China dengan US dan South Korea dengan Jepun. So apabila berlakunya benda-benda yang sebegini di tempat yang mana syarikat-syarikat yang terbesar di dunia ni ada ibu pejabat dia menjalankan urusan dia, menjalankan production dia, maka benda ni adalah sangat signifikan untuk kita tengok. Dan bagi United States ataupun US, mereka ada 121 syarikat dalam list Fortune 500, dan Jepun mereka ada 52, South Korea dia ada 16, dan Taiwan dia ada 10. Apa yang menarik untuk kita tengok kepada senarai-senarai syarikat ini adalah apabila kita tengok kepada US, dia punya company adalah sangat diverse. So yang paling atas sekali adalah Walmart, yang mana mereka adalah satu company retail, yang mana mereka ada chain of supermarkets or something. And the other one is Exxon is oil and gas company, and the third one is Apple is Apple multi-tech company. Tapi kepada Jepun pula dia berbeza, dia diverse, tapi the top 3 dimonopoli oleh syarikat kereta. The first one is Toyota, second one is Mitsubishi, and the third one is Honda. And untuk South Korea pula, dia lebih kepada semiconductor punya industri. So the first one is Samsung, second one is SK, which is South Korea punya telco company juga, and the third one is Hyundai. And for Taiwan, ketiga-tiga dia adalah semiconductor punya company, Foxconn, Pegatron, and satu lagi punya testing machine something TSMC ni dia sama juga macam Foxconn dan Pegatron. So menarik
untuk kita tengok apabila South Korea mereka mengalami kerugian disebabkan production mereka bukanlah sepenuhnya di Korea, tetapi mereka produce di China, mereka produce di Korea, mereka bawa ke China, dan daripada China mereka distribute ke seluruh dunia. Dan disebabkan mereka ekspor ke China dahulu, itulah yang menyebabkan Samsung ataupun SK ni dia mengalami kerugian apabila berlakunya trade war. Berbeza dengan Taiwan mereka produce di Taiwan, dan apabila mereka ship barang daripada Taiwan ke seluruh dunia, mereka terlepas daripada tarif yang dikenakan oleh China. Sebab sebenarnya daripada segi ekonomi, Taiwan bukanlah China. So bila dia bawa barang dia masuk ke US, tarif yang US kenakan terhadap China tu dia tak kena kepada Taiwan. Okay, so dalam hal ni Jepun sebenarnya dia memanglah tidak terkesan sangat, sebab industri kereta di Jepun walaupun supply chain dia melibatkan China, tapi mereka ada production plant di seluruh dunia. The same goes to Samsung, but the Samsung production plant in other countries such as Vietnam is not as big as the one that they have in China. Okay, so the game. So apa yang berlaku sekarang ni adalah sebenarnya apa yang US cuba buat sekarang dengan initiate the trade war adalah untuk dia sebenarnya adalah untuk to do the damage only for China. Tapi disebabkan China dengan US ni adalah dua kuasa besar ekonomi dunia, maka dia menyebabkan juga berlakunya satu diversion effects, yang mana diversion effect ni dia menyebabkan berlakunya kesan yang negatif dan juga positif terhadap ekonomi negara-negara lain. Apa yang saya cuba terangkan tadi, yang South Korea dengan Taiwan, mereka dua-duanya adalah semiconductor manufacturer, tapi mereka berdua react dengan cara yang berbeza. South Korea agak merugikan industri semiconductor mereka, dan Taiwan pula dapat untung yang paling tinggi. Dan Jepun pula dia berjaya minimizekan impact dia, sebab Jepun dia tak heavily linked to China when it comes to their automobile industry, which is their main export. Tapi Jepun juga ada kerugian, tapi tak banyak. Tapi sebabkan dia nak minimize benda tu, dia cuba berbuat baik dengan US, dan Jepun juga dia berjaya untuk minimize benda ni. So dalam ketiga negara ni sebenarnya yang paling rugi adalah South Korea. So kenapa South Korea adalah paling rugi? Sebab South Korea ni dia punya dependencies on both China and US adalah sangat tinggi. Sebab tu dia adalah yang paling rugi. So apa yang saya boleh simpulkan daripada apa yang saya buat adalah berkaitan dengan topik ini adalah kebergantungan negara-negara Asia Timur terhadap US dan China sebenarnya membawa efek ataupun kesan yang berlainan. Sebenarnya kebergantungan negara-negara Asia Timur terhadap US lebih kepada pasaran dan bukan kepada production, yang mana kalau kebergantungan kepada China adalah disebabkan production. So sebab tu kebergantungan terhadap US, kesan dia apabila berlakunya trade war ni dia tak banyak sangat, sebab market kuasa beli tu turun, tapi masih ada lagi, tapi dia tak efek kepada production. Macam apabila macam apa yang berlaku kepada South Korea lah. So apabila production tu diimpactkan, macam contohnya kita buat satu produk kan, kita buat satu air yang mana benda ni kita buat botol dia dekat South Korea, lepas tu air dia botol ni kita hantar dekat China,
Misalkan dekat China kita ECI dia, dan daripada China kita hantar ke US untuk jual. So apabila benda ni melalui China sekali, lepas tu untuk dia pergi ke US tu dia terpaksa lalui tarif yang China kenakan untuk barang yang menghala ke US. Sebab itulah benda tu apabila dia melibatkan production dia akan jadi mahal. Tapi kebanyakan negara-negara ni menjadikan US adalah sebagai satu market, bukan satu production house. So US adalah penting sebagai market, tapi efek dia kepada negara-negara lain disebabkan trade war ni tak tinggi sebab China adalah kilang. Okay, so seperti yang kita dapat tengok sekarang, kebanyakan negara-negara ni dia dah start keluarkan production dia daripada China. Ada yang opt untuk pergi ke Vietnam, ada yang opt untuk pergi ke Taiwan, Malaysia, dan sebenarnya Southeast Asian countries adalah negara yang paling beruntung lah, sebab kebanyakan negara menuju ke negara-negara Asia Tenggara disebabkan kos buruh yang rendah dan production yang agak baik. Itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.